पुरी के निवासी बिजली के बढ़ते बिलों के बोझ से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ रहा है। इस वृद्धि के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं है और स्थानीय निवासी अधिकारियों से स्पष्टीकरण और संभावित राहत उपायों की मांग कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये बकाया राशि या बिजली बिल्स में बदलाव से जुड़ा हो सकता है। इस स्थिति ने पुरी के कई परिवारों के लिए कठिनाई पैदा कर दी है। निवासियों ने बिजली विभाग से उनकी चिंताओं को संबोधित करने और वृद्धि के कारणों के बारे में पारदर्शिता प्रदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और बिजली के बढ़ते बिलों के बोझ को कम करने के लिए संभावित समाधान की मांग की है। बिजली की फीस को लेके और बिजली की कमी को लेके बहुत ही परेशान हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ दिन पहले उड़ी में एक प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट के बाद हम जो कंसर्न AEE है उनसे भी मिले, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे मिले, तहसीलदार बुनियार से मिले। तो उसके बाद हमें एक इंटीमेशन आई SDM उड़ी से कि आप उनसे मुलाकात कीजिए। आप जानते हैं कि पिछले एक साल में 600% किराए में इजाफा किया गया हुआ है, जो आज तक आपने किसी जगह सुना नहीं होगा कि आप 300 से किराए को बढ़ा के 2080 तक ले जाएंगे। और उसके साथ साथ जून और जुलाई में कर्टेलमेंट, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस इलाके में जहां 850 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती हो, वहां के लोगों को जिनके साथ ये वादा किया गया था कि आपको मुफ्त में बिजली दी जाएगी, हम मुफ्त तो नहीं मांग रहे थे, हम सब्सिडाइज मांगते थे। सब्सिडाइज ना मिलने के बजाय हमें सबसे महंगी बिजली दस्तयाब की जा रही, और वो भी कर्टेलमेंट के साथ जून और जुलाई में। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी जगह पे हमारे यहाँ पे जो एक्स सरपंच हमारे ये वली मोहम्मद साहब हैं, जिन्हें हम अन्ना हज़ारे के नाम से भी उड़ी में जाना जाता है, और हमारे एक्स सरपंच मास्टर गुलाम नबी शेख साहब जो हैं, सब लोगों ने यहाँ बैठ के भूख हड़ताल की थी। और भूख हड़ताल होने के बाद हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वादा किया था कि जो आपके जो मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और उनका अजाला किया जाएगा। बजाय उसके आप देख रहे हैं कि बिजली में 600% और बिजली की कर्टेलमेंट। इस सिलसिले में आज हम SDM से मिले। मेरे हमरा हमारे दोनों एक्स सरपंच मास्टर गुलाम नबी शेख साहब, वली मोहम्मद साहब, और हमारे नंबरदार बुनियार और बाकी सीनियर सिटीजन जो हैं उनके हमरा हमने आज बात की। हमने अपना मेमोरेंडम दिया। बिजली के साथ साथ और यहाँ के जो बाकी जो मसाइल थे जिनके ऊपर यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, जिसमें फायर सर्विस है, जिसमें हॉस्पिटल को 24 आवर्स बिजली है, ये चिल्ड्रन पार्क की मेंटेनेंस है, ये मसले भी वहाँ पे उठे और हमने उनके साथ बात की। और हमें SDM साहब ने ये एश्योरेंस दी कि वो हमारे इन जो मुतालबात हैं इनको जल्द से जल्द आला हुक्काम तक ले जाएंगे और इसका हल निकालेंगे। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम कुछ देर SDM साहब की बात को मान के हम वापस आए। और इसके साथ साथ हम ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से आज ये कहना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर हमारे इन मुतालबात पे गौर नहीं किया गया और इनका अजाला नहीं किया गया तो इसी जगह जहां पिछले साल भूख हड़ताल शुरू हुई थी, एक नई भूख हड़ताल शुरू होगी और ये इनडेफिनेट होगी। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। सर, अगर पिछले साल की बात करें जब हंगर स्ट्राइक हुआ था, उसमें ये भी कहा गया था कि CSR, उस CSR फिर दिखाई नहीं दिया कहीं पे, ग्राउंड लेवल पर तो कहीं पे दिखाई नहीं दिया वो। जबकि कहा गया था कि CSR के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे जिसमें बिजली का जो क्राइसिस है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए, आज हमारे डिस्कशन के दौरान CSR की बात भी हुई, जिसमें हमें SDM साहब ने ये एश्योरेंस दी कि वो CSR का पैसा जो लोगों की बिजली है, जो उन्होंने आला हुकाम के साथ डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इस CSR के पैसे को PDD को दे के जो हमारे BPL लोग हैं या बाकी लोग हैं उनके किराए की जो इजाफा है उसको कम करने के बजाय हमें वहाँ से कंपनसेट किया जाए, या बाकी चीज़ें जो हैं जैसे पार्क की मेंटेनेंस है, ये CSR का इशू जो है हमने डिस्कस किया आज उनके साथ। और हमने एश्योरेंस दी कि इसके बारे में भी उन्होंने कोई प्रपोजल बनाया हुआ है। तकरीबन सर कितने दिन के लिए उन्होंने वक्फा लिया है? देखिए, उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द, क्योंकि ऑलरेडी ये जब हमारा प्रोटेस्ट उड़ी में हुआ तो तब से ये इसका सिलसिला शुरू हुआ है डिस्कशंस का कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही वो हमें कोई इसका ठोस जवाब जो है या ठोस कदम उठा के हमें जवाब देंगे। जी सर। हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आप जो है लोगों के तई जो लोगों के उम्मीदें हैं
کہ بھائی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں کم سے کم ہم اگر سب نہیں آ سکتے ہیں روڈوں پر سڑک پر یا حکام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ایسے ہیں جن میں خالد صاحب ہے، ہمارے یہ ولی محمد صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، اور ہمارے رامپور کے ہمارے عزت شہری ہیں، جو آج ہم نے فیصلہ لیا تھا پرسوں سے ہی کہ بھئی ہم پھر سٹرائک کریں گے، کیونکہ ہماری جو پچھلی سٹرائک ہے جو ہم نے پوسٹ پون کی تھی اپنی ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر کہ ہمارے سارے مطالبات جو تھے، جن میں سب سے پہلا مطالبہ تھا بجلی کا، کہ ہماری بونیار کو جو ہے اس کے ساتھ دگلی پالیسی کی جاتی ہے۔ ایک تو ہمیں متاثرین ہیں جن کی زمینیں گئی ہیں، جن کا پانی گیا ہے، جن کے مکان گئے ہیں اس پروجیکٹ میں، اور اس کے بعد رامپور کی زمین اس وقت بھی بنجر بن گئی ہے، عرصہ 30 سال سے آج تک اریگیشن نہیں ہے۔ جو ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ ہی سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، ہماری بجلی میں اضافہ کیا جاتا ہے، ہمیں لوڈ چڑھایا جاتا ہے، اور آج سمر میں بھی ہمیں کرٹیلمنٹ میں پاور ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ بھائی ہم ہنگر سٹرائک کریں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے اپنی ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جو محکمہ بجلی ہے ان کو منوائیں گے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بڑے پیمانے کی بات ہے۔ ہماری یو ٹی گورنمنٹ جو ہے، ہمارے گورنر صاحب جو ہیں منوج سنہا جی، جو کہ سلیکٹڈ آدمی ہیں، ایسے جو پولیٹیشین بھی ہیں اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، وہ جانتے ہیں لوگوں کی بنیادی اس وقت پرابلمز کیا ہیں۔ ان میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہے بجلی، اور اس بجلی میں کی جو بلیں ہیں جو پچھلے مہینے سے ایک تو لوڈ چڑھا کے اضافہ کیا گیا ہے، جو اس میں غریب لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کو بھی اسی پیمانے میں لایا گیا ہے جن کا بجلی جو ہے بجلی لوڈ زیادہ ہے، اگر وہ خرچ بھی کریں دے سکتے ہیں، لیکن ایک مزدور، ایک عام انسان جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ اگر ہمارے زمین میں پروجیکٹ بنے ہیں، کم سے کم ہم فری تو نہیں مانگ رہے ہیں، فی الحال تو ہم کہہ رہے ہیں سبسیڈائزڈ بجلی جو ہے وہ ملے ہمیں، لیکن وہ بھی نہیں مل رہی ہے، بلکہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جو آج آشواسن جو ہے، ایک امید جو ہے، وہ ایس ڈی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہڑتال پر مت جائیے، ہم کوشش کریں گے کہ بھائی یہ باتیں جو ہیں آپ کی وہ حکام بالا کو بتائیں گے، اور جلد از جلد جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے کوئی فیصلہ لے گی، تاکہ جو بجلی کے ٹرف جو بڑھایا گیا ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جو فی الحال پوسٹ پون کی ہے اپنی ہڑتال، تو انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جس کے علاوہ آپ کو خالد صاحب نے کہا کہ وہ جو ہماری پی ایچ سی ہے اس کی اپ گریڈیشن ہے، فائر سروس ہے، ہمارا جو تحصیل کا آفس ہے اس میں 24/7 الیکٹرسٹی ہے، یا ہاسپٹل میں 24/7 الیکٹرسٹی ہے، تو اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے مینٹیننس آف چلڈرن پارک ہے، ہمارے اس بونیار میں شوچالوں کا جو ہے کم سے کم یہاں پر ایک عام درخت رہتی ہے، یہاں پر شوچالیہ ہونے چاہیے، لیڈیز کے لیے علیحدہ، جینٹس کے لیے علیحدہ، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں بھی ہیں اس علاقے میں۔ جو سب سے بڑا مطالبہ جو ابھی ناصر صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ سی ایس آر کے بارے میں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ سی ایس آر، ہمارا مطالبہ ہے کہ سی ایس آر ڈسٹرکٹ لیول پر نہیں بلکہ ہمارے تحصیل کے ہیڈ یعنی ایس ڈی ایم کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ سی ایس آر صرف متاثرہ علاقے پر خرچ کیا جائے۔